अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और 13 दिसंबर को पीडीएम लाहौर में क्या करने जा रही है। मरियम नवाज कहती है कि आर या पार होगा। अब ये आर होगा या पार, इस वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नवाज क्या हिकमत अमली लेकर बैठी हुई है और मरियम नवाज इतनी खौफजदा क्यों है। क्या वजह है कि मरियम नवाज लाहौर में रैली पे रैली, जलसे पे जलसा और लोगों को किसी न किसी तरीके से मोबिलाइज करने में लगी हुई है कि किसी न किसी तरीके से 13 दिसंबर का जलसा जो है वो कामयाब हो जाए। क्या ये जलसा कामयाब होगा और मुस्लिम लीग नवाज क्या करेगी, इस हवाले से बात करूंगा। और साथ साथ हुकूमत की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और ये नोटिफिकेशन क्या था। इसमें कहा गया कि जितने मुसल्ला जत्थे हैं सियासी जमातों के, उनके ऊपर पाबंदी है और अब उनके खिलाफ एक्शन होने जा रहा है। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है, ये नेशनल एक्शन प्लान जब बना था तो उस वक्त ये डिसाइड हुआ था। लेकिन इस नोटिफिकेशन के इजरा के बाद मौलाना फजलुर रहमान को क्या एतराज है, ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ सलीम मांडरीवाला, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, आखिर क्या करने जा रहे हैं और वो नैब को क्यों निशाने पर लेकर बैठे हुए हैं, इस हवाले से बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मरियम नवाज की और पीडीएम के जलसे की, जो 13 दिसंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पे होने का ऐलान किया गया है। कल पीडीएम का इंतहाई अहम इजलास है और मरियम नवाज ये दावा कर रही है कि उसमें इंतहाई अहम फैसले होंगे। वो फैसले क्या हैं? वो 2 गिने चुने फैसले हैं। क्या तमाम पार्लियामेंट मुस्लिम लीग नवाज के कहने पे या मौलाना फजलुर रहमान के कहने से पार्लियामेंट से पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये फैसला होगा। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला होगा। मैं आपके पास कुछ खबरें शेयर करने जा रहा हूं। पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नवाज की बड़ी तादाद में अरकान पार्लियामेंट ने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया है। उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसको साबित भी करूंगा। वो ये कि मरियम नवाज की आपने गुज़श्ता रोज की तकरीर सुनी होगी और आज की तकरीर भी देखें तो वो ये कह रही है कि जो पार्टी के फैसले के खिलाफ जाएगा अवाम उनका घेराव करेंगे और उनको रहना उनका अजीरन कर देंगे। ये क्यों कह रही है? क्योंकि उनको पता है, उनको ये मैसेज कन्वे कर दिया गया और खासकर पार्टी की आला क़यादत की तरफ से। क्या वजह बनी कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो नवाज शरीफ के अलावा किसी का दिफा नहीं करेंगे? यही वजह बनी कि मरियम नवाज की ये पॉलिटिकल इनिंग जरूर है 13 दिसंबर का जलसा, और वो ये चाहती है कि जिस तरीके से वो मोबिलाइज करना चाह रही है वो जलसा बड़ा हो जाए। लेकिन पार्टी की आला क़यादत के अंदर भी इस सिलसिला में तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस बयानिए के जो कि मुस्लिम लीग नवाज गुजरांवाला से आगाज किया जिसका, और वो लेकर के चल रही है, मुसलसल लेकर चल रही है। कल जो तकरीर थी नवाज शरीफ, शायद नवाज शरीफ इनकलाब ले ही आते अगर उनको चाय का कप उनके सामने पेश न किया जाता। ज्यादती उस शख्स की है जिसने चाय का कप नवाज शरीफ के सामने रखा, इनकलाब आते आते रोक दिया। बहरहाल अब मैं ये डिबेट की तरफ दोबारा आऊंगा। मरियम नवाज का ये कहना और साथ ये कहना कि आपकी इज्जत का मसला है, लाहौरियों आपकी इज्जत का मसला है कि आप इस जलसे को कामयाब बनाएं। हुकूमत ने मुल्तान में उनका कहना है कि पाबंदियां लगाई, लेकिन मुल्तान के लोगों ने साबित किया और अब आपका इम्तिहान है। लाहौरियों को क्यों इम्तिहान में डाल रही हैं? उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं। हमेशा से लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज ये क्लेम करती रही है कि ये उनका गढ़ है, लेकिन गुज़श्ता इंतखाबात में पीटीआई ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और आने वाले इंतखाबात में वो कारकर्दगी मजीद बढ़ सकती है और यही चीज है उनके जहन में। अब एक खबर मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं कि जैसा कि मैंने बताया कि अरकान असम्बली की एक बड़ी तादाद जो है वो इस्तीफों देने से इनकार कर देगी, और अगर ये इस्तीफे आए भी और मुस्लिम लीग नवाज ने ये फैसला भी किया तो ये ऐलान की हद तक होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ज्यादा चांसेस यही है कि वो इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं करेगी, क्योंकि सिंध असम्बली तोड़ने की जो है वो रिस्क पीपल्स पार्टी नहीं ले सकती। और सूबे में सिर्फ अपोजिशन जमातों में अगर देखा जाए तो एक जमात पीपल्स पार्टी है जिसके पास किसी सूबे में हुकूमत है। तो ये जरूर होगा टोपी ड्रामा के दिखाने के लिए कि इस्तीफों का ऐलान होगा और इस्तीफे पार्टी क़यादत को सौंप दिए जाएंगे, लेकिन वो इस्तीफे रास्ते में कहीं गुम हो जाएंगे और वो स्पीकर तक नहीं पहुंचेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत जैसा कि कह रही है, इमरान खान ने कहा है कि महाजराई की तरफ जा रही है अपोजिशन। ये महाजराई क्या कहां तक लेके जाएगी ये देखना होगा, क्योंकि माजी में जहां जहां जलसे हुए हैं उसके बाद कोरोना केसेस बड़ी तादाद में बढ़े और बहुत बड़ी तादाद में उसमें इजाफा हुआ है।
یہ بات ضرور لمحہ فکریہ ہے کہ کے پی میں آکسیجن نہ ملنے سے جو لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے کورونا کے پیشنٹس کی، اس کا جواب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی اہم معاملہ تھا کہ آکسیجن نہیں ملی ان کو اور وہ کورونا کے مریض جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ اب خبر ایک اور ہے کہ شاہد خاقان عباسی فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے رجوع کریں۔ ان کا نام ای سی ایل میں آپ کو پتا ہے نیب کے ان کے پہ کیسز چل رہے ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی اس سلسلہ میں آنے والے کچھ دنوں میں رجوع کریں گے کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے، اور عدالت ان کو جب اجازت دے گی تو اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی ایسا عذر بنائیں گے کہ وہ پاکستان سے باہر جائیں گے، اور پاکستان سے باہر جانے کے بعد کیا وہ واپس فوری آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ صرف ایک بات نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پی ایم ایل این کی بڑی قیادت کے جو بڑے عہدیداران ہیں وہ شاید پاکستان سے باہر جانے پہ ترجیح دیں اور وہ اس معاملے میں نیوٹرل رہیں۔ اب آتا ہوں میں اگلے جو بات میں نے کی تھی کہ وزارت داخلہ نے ایک مراسلہ جاری کیا اور جس میں یہ کہا گیا کہ مسلح جتھوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے اس پہ اعتراض جتایا اور انہوں نے کہا کہ جو ان کی سیکیورٹی کے لیے مامور انصار الاسلام ہے وہ بالکل رجسٹرڈ ہے، اور یہ حکومت کی دوغلی پالیسی ہے اور یہ اپوزیشن کو دبانے کی کوشش ہے۔ یہ کیسے اپوزیشن کو دبانے کی کوشش ہو سکتی ہے جبکہ اس کا تو فیصلہ نیشنل ایکشن پلان میں ہو گیا تھا جس میں مولانا صاحب اور پی ایم ایل این اور ساری پولیٹیکل پارٹیز موجود تھی۔ تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ آگے نون لیگ جو اداروں کو نشانہ بنا رہی ہے، پیپلز پارٹی نیب کی طرف اپنا رخ کرنے جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چیئرمین نیب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کے لگائے تھے، لیکن جب ان چیئرمین نیب نے انہی کے دور و حکومت میں بنائے ہوئے کیسز پر کاروائی شروع کی تو ان کو یہ برے لگنے لگ پڑے۔ اب ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کا میں احتساب کروں گا، اور نیب کو احتساب کے لیے وہ سینٹ میں لے کے جائیں گے، اور اس سلسلہ میں انہوں نے بڑی کڑی چارج شیٹ فائل کی۔ نیب کی طرف سے وضاحت بھی آئی کہ نیب عوام دوست ادارہ ہے اور اب وضاحت نیب کو دینی بھی چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی اور یہ پولیٹیکل پارٹیز نیب کیوں ان کو برا لگ رہا ہے، اس کا ریزن یہی ہے کیونکہ نیب وہ کیسز بنا رہی ہے اور وہ کیسز کے اوپر کاروائی کر رہی ہے جو کیسز ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹس دیکھیں گے، اور ایک چیز دیکھ لیجئے گا کہ جب اس چیئرمین نیب کی مدت کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد ایک نیا محاذ شروع ہوگا، کیونکہ وہ جو چیئرمین نیب آئیں گے وہ عمران خان کی حکومت کی مرضی سے آئیں گے، ان کی مشاورت شامل ہوگی، تو اس وقت یہ اپوزیشن ایک نیا کھیل رچائے گی، اور کیونکہ اپوزیشن اور حکومت میں مل کر بنانا ہوتا ہے تو اپوزیشن اتفاق رائے نہیں کرے گی، لیکن اس کا بھی ایک حل ہے جو آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔